Rafał Suchybys. Nema pet.
Давайте! Ігри
foul, Sukubic. Here's foul, Sukubic. Što mu dava al pare. Сега последната минута от първото полувреме.
Sukibek Svetvan 0:0.
mogu biti odvojena nagrada. Šokli si. Bravo, bravo. Bravo, sudija! Ne pogolem karakter, crven dajmo. Dajmo je pobrzo. E, tako. Dobro, već. Pa to je to. Nazivamo to ne od... Šutirajte, pička! Što će u regi?
ne od Pazari da bi je Krke ne posljednje. Tamo je, vratimo, ajde bre! Falso Gibbons. Skara ima jedna. Ovdje što, Slanček ne... Ne vikaš je gradonačelnik od Dezema, da prodam krilo se tako. Val Vleetman.
tamo, to je. Torhal, Sukibeks. Ali ne hoće koga ne može. Ali nale para. Pa isto za bilo. Ajde me momci, ajde! Šutiraj, 5 minuti! Testem se cauram, sтой долу. Udri, šo, koš ti? Čekaj da pomenem, ga pogledam, ako ne pomeniš. Korna! Korna, be! Ама ја удри со рукавици, ја чепна како... Не стоите корна. Няма пати со
Kažete pozadi i opet je vidite treći. Turfal, Friedman. Vidi kad se vidi što čime vamo me kajde se tamo a vodi nas još tamo bre što se Pred faul za Suki Beks. Započeo posljednje minuta. Вие не дадат за тамо гол, сега гол ќе да изработи Гјани. Излези ти напред, не се криш, види, по пола. Е така. Бати Петка, излези напред, бе. Што се криеш позади? Хайде бе, судија. Колку да ја држи? Четвърти фал Суки Бекс. Види как се крие позади. А бе излези напред да примиш как се крие. Регионист. Пети фал Суки Бекс, сега на фаула шут от 10 метри за другата екипа. Крайна тревала от Суки Бекс, Фредман 11:0. Следен и последен 8 на филма на тревала по екипите на спортска опрема Джамтар ММ Еко инженеринг НС.